লন্ডনে স্বামীকে জন্মদিনে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য 19 তারিখের বদলে 12 তারিখ টিকিট করেছিলেন, কিন্তু 12ই জুন নেমে এলো জীবনের ঘোর অন্ধকার। ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ চলে গেল হরপ্রীত কৌরের। তাড়াতাড়ি করার পরিণতি যে এত ভয়াবহ হবে কল্পনাতেও ভাবতে পারেননি তিনি। লন্ডনে স্বামীকে জন্মদিনে সারপ্রাইজ দেওয়া হলো না। অভিশপ্ত এয়ার ইন্ডিয়ার কথা বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন হরপ্রীত কৌরের পরিবারের এক সদস্য। এক ঝলকে শুনুন ঠিক কি বলছেন হরপ্রীত কৌরের কাকা শ্বশুর राजेंद्र सिंह। शोनाबो। मैं उनका चाचा ससुर हूँ। ये बताएं, दुखद निधन हो गया उनका फ्लाइट क्रैश में, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ कब ये लंदन जाने वाली थी, कब आई थी भारत और क्या करती थी? ये पहले 19 तारीख को लंदन जा रही थी, चूँकि बेटे का जन्मदिन 16 तारीख का था, तो उन्होंने 12 तारीख की टिकट कराई। इनके पति का? हाँ, इनके पति का जन्मदिन 16 तारीख का है। क्या नाम है पति? रॉबी हो रहा। तो 12 तारीख की टिकट कराई और सब ने उनके जाने के पहले सब ने उनको बधाई संदेश दिए। व्हाट्सएप ग्रुप में भी है हमारे पारिवारिक, उसमें भी बधाई दिए। लाइव बात भी हुई सबकी फ़ोन लगा के, और उसके बाद सीधा न्यूज़ चैनल के माध्यम से मालूम पड़ी ये दुखद घटना। पहले कब जाने का टिकट? 19 तारीख का जून का। 19 तारीख का प्लान था, टिकट नहीं कराया था। तो बेटे ने जीत करी कि नहीं, मेरा जन्मदिन तो आप आ जाओ, कहीं घूमने चलेंगे। रॉबी जी ने बुलाया? हाँ, तो 12 तारीख को उन्होंने टिकट कराया था सर। अच्छा, तो रॉबी जी जो इनके हस्बैंड है वो क्या करते हैं? वो IT सेक्टर में सर, वो कहाँ पर? लंदन में। और ये जो हरप्रीत जी, ये भी 1.25 साल लंदन रही, इन्होंने भी वहाँ जॉब किया। फिर उसके बाद ये इधर आ गई थी, कहाँ पर? बेंगलोर में थी, बेंगलोर में जॉब करती करती थी। और अहमदाबाद में क्या? इनका मायका है सर। इतना बड़ा दुखद हादसा आपके साथ में, परिवार के साथ में हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? और किस तरह उनको यहाँ लाया जाएगा या अंतिम संस्कार वहीं करेंगे? अब अंतिम संस्कार तो वहीं होगा सर पूरा उनका। कल उनके फादर को उन्होंने वहीं उनका DNA टेस्ट किया है, 72 घंटे बाद बुलाया है, तो उनका अंतिम संस्कार तो वहीं होगा। फिर जो हमारे रीति रिवाज है, जो भी हमारे कार्यक्रम रहेंगे इंदौर में, वो हम भोग है, पाठ रखाना है, ये सब हम इंदौर में करेंगे सर। शादी कब हुई थी इनकी और बच्चे भी? 2020 में हुई थी, बच्चे नहीं है सर। 2020 में शादी हुई थी। এয়ার ইন্ডিয়ার AI-171 দুর্ঘটনায় স্বজনহারাদের হাহাকার, হাসপাতালে স্বজনহারাদের কান্না, প্রিয়জনের দেহাবশেষ ফিরে পেতে আহমেদাবাদের সিভিল হাসপাতালে ভিড়, হাসপাতালে DNA স্যাম্পল দেওয়ার ভিড় স্বজনহারাদের। এর মধ্যে উঠে এলো হৃদয় বিদারক ঘটনা। এই বিমানে থাকা এক যাত্রী ছিলেন যার নাম হরপ্রীত কৌর। লন্ডনে স্বামীকে জন্মদিনে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য 19 তারিখের বদলে 12 তারিখ টিকিট করেছিলেন, আর তাই লন্ডনে ফিরে যাওয়ার জন্য এয়ার ইন্ডিয়া AI-171 প্লেনে চড়েছিলেন। দুর্ঘটনা ঘটতেই মেয়ের খোঁজে হাসপাতালে ছুটে আসে হরপ্রীত কৌরের পরিবারের সদস্যরা। হরপ্রীত কৌরের কাকা শ্বশুর রাজেন্দ্র সিং এই বিষয়ে বলেন, 19 তারিখ ওর লন্ডন যাওয়ার কথা ছিল, 16 তারিখ ওর স্বামীর জন্মদিন ছিল, সেজন্য 12 তারিখ টিকিট করায়। সেই জন্য আমরা সকলেই অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছিলাম, এমনকি ফোনেও কথা বলেছিল। পরে খবর দেখে দুর্ঘটনার কথা জানতে পারি। তার বাবার DNA পরীক্ষা করা হয়েছে, 72 ঘন্টা পরে তাকে ডাকা হবে। আহমেদাবাদে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। 2020 সালে তাদের বিয়ে হয়েছিল। রাজেন্দ্র সিং হরপ্রীত কৌরের কাকা শ্বশুর কি বলেছেন আরও একবার শোনাই আপনাদের। मैं उनका चाचा ससुर हूँ। ये बताएं, दुखद निधन हो गया उनका फ्लाइट क्रैश में, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ कब ये लंदन जाने वाली थी, कब आई थी भारत और क्या करती थी? ये पहले 19 तारीख को लंदन जा रही थी, चूँकि बेटे का जन्मदिन 16 तारीख का था, तो उन्होंने 12 तारीख की टिकट कराई। इनके पति का? हाँ, इनके पति का जन्मदिन 16 तारीख का है। क्या नाम है पति? रॉबी हो रहा। तो 12 तारीख की टिकट कराई और सब ने उनके जाने के पहले सब ने उनको बधाई संदेश दिए। व्हाट्सएप ग्रुप में भी है हमारे पारिवारिक, उसमें भी बधाई दिए। लाइव बात भी हुई सबकी फ़ोन लगा के, और उसके बाद सीधा न्यूज़ चैनल के माध्यम से मालूम पड़ी ये दुखद घटना। पहले कब जाने का टिकट? 19 तारीख का जून का। 19 तारीख का प्लान था, टिकट नहीं कराया था। तो बेटे ने जीत करी कि नहीं, मेरा जन्मदिन तो आप आ जाओ, कहीं घूमने चलेंगे। रॉबी जी ने बुलाया? हाँ, तो 12 तारीख को उन्होंने टिकट कराया था सर। अच्छा, तो रॉबी जी जो इनके हस्बैंड है वो क्या करते हैं? वो IT सेक्टर में सर, वो कहाँ पर? लंदन में। और ये जो हरप्रीत जी, ये भी 1.25 साल लंदन रही, इन्होंने भी वहाँ जॉब किया। फिर उसके बाद ये इधर आ गई थी, कहाँ पर? बेंगलोर में थी, बेंगलोर में जॉब करती थी। और अहमदाबाद में क्या? इनका मायका है सर। इतना बड़ा दुखद हादसा आपके साथ में, परिवार के साथ में हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? और किस तरह उनको यहाँ लाया जाएगा या अंतिम संस्कार वहीं करेंगे? अब अंतिम संस्कार तो वहीं होगा सर पूरा उनका। कल उनके फादर को उन्होंने वहीं उनका DNA टेस्ट किया है, 72 घंटे बाद बुलाया है,
तो उनका अंतिम संस्कार तो वहीं होगा। फिर जो हमारा रीति रिवाज है, जो भी हमारे कार्यक्रम रहेंगे इंदौर में, वो हम भोग है, पाठ रखाना है, ये सब हम इंदौर में करेंगे सर। शादी कब हुई थी इनकी और बच्चे भी? 2020 में हुई थी, बच्चे नहीं हैं। কি কারণে এত বড় দুর্ঘটনা তার কারণ নিশ্চিত করা যায়নি। বিমানের ব্ল্যাক বক্স খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দুর্ঘটনাস্থলে বিএসএফ এবং এনডিআরএফ এর দল পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনাস্থলে বিমানটি বোয়িংয়ের 7878 ড্রিমলাইনার বলে জানা গেছে, যা 11 বছরের পুরনো। 12 জুন দুপুর 1:38 আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার AI-171 বোয়িং 7878 VTANB বিমানটি ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই চোখের পলকেই ভস্মীভূত হয়ে যান 241 জন যাত্রী। ছোট একটি যান্ত্রিক ত্রুটি, যাকে কনফিগারেশন এরার বলা হচ্ছে, সেটি কিভাবে এত বড় দুর্ঘটনার জন্য দায়ী হলো? অথচ বিমানটির দুই পাইলট ক্যাপ্টেন সুমিত সাভারওয়াল এবং ফার্স্ট অফিসার ক্লাইভ কুন্দার দুজনেই যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন। পরিষ্কার ছিল আকাশও, তাপমাত্রাও উড়ানের অনুকূল ছিল। কিন্তু তারপরেও এই দুর্ঘটনা কি করে, সেই নিয়ে অনেক প্রশ্ন কিন্তু উঠে যাচ্ছে। ডিজিসিএর তরফ থেকে প্রাথমিকভাবে বিমানের সঙ্গে একটি পাখির যে সংঘর্ষ, সেই সংঘর্ষের তত্ত্ব সামনে আনা হচ্ছে এবং এর জেরে দুটি ইঞ্জিনই বিকল হয়ে গেছিল বলে প্রাথমিকভাবে জানতে পারা যাচ্ছে। তবে বিভিন্ন মহল থেকে এই প্রশ্ন উঠছে যাতে কোনো রকমে এটিকে, এই পাখির দুর্ঘটনা, এই তত্ত্বকেই বেশি জোর না দেওয়া হয়, যাতে খতিয়ে দেখা হয় যে ঠিক কী কারণে এই দুর্ঘটনাটি আদতে ঘটেছে, স্বচ্ছ তদন্ত যাতে করে দেখা হয়। এই ঘটনার পর এই ধরনের আরও অনেক খবর সামনে আসছে, আরও অনেক স্টোরি সামনে আসছে। কেউ হয়তো নিজের স্বামীকে সারপ্রাইজ দিতে যাচ্ছিলেন, কেউ আবার হয়তো যেরকম হরপ্রীত কৌর নিজের স্বামীকে লন্ডনে সারপ্রাইজ দিতে যাচ্ছিলেন, আবার কেউ হয়তো লন্ডনে সেটেলড হতে যাচ্ছিলেন। এক চিকিৎসক দম্পতি ফুটফুটে 3টি বাচ্চাকে নিয়ে এই প্লেনে উঠেছিলেন। লন্ডনে তারা সেটেলড হবে বলেন, সেখানে তারা একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ বাচ্চাগুলোকে দেবেন বলে তারা যাচ্ছিলেন। কিন্তু সেই ভবিষ্যৎ আর তারা দিতে পারলেন না। সপরিবারে সবাই চলে গেলেন চির ঘুমের দেশে। ঠিক সেরকমই এই হরপ্রীত কৌরেরও একই রকম অবস্থা। তিনি তার স্বামীর জন্মদিনে স্বামীকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য যাচ্ছিলেন। 19 তারিখ যাওয়ার কথা ছিল, 19শে জুন তার যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু 16ই জুন স্বামীর জন্মদিনের জন্য আগেই তিনি রওনা হয়েছিলেন। 12 তারিখ যাচ্ছিলেন, স্বামীর কাছে আর পৌঁছানো হলো না হরপ্রীত কৌরের। আপনাদের মতামত জানাতে থাকুন, দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।